السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في درس جديد. Aujourd'hui, on va étudier la leçon de l'orthographe, le pluriel des noms en OU et en E. On a dans ce texte, on a des mots qui se terminent par OU et des mots qui se terminent par E. Voilà donc des chercheurs du centre aérospatial allemand ont observé un trou. Regardez bien, on a un trou qui est en gras, c'est un mot qui est écrit en gras, un trou. Particulièrement important dans la couche d'ozone au milieu d'une gigantesque boule d'étoiles. Voilà, donc on a un trou qui se termine par OU à la fin et on a le milieu qui se termine par E à la fin. Donc, هنايا كاين في المفرد ديالهم ان ترو عندنا وحده ان ترو لو ميليو عندنا واحد لو ميليو مي او بلوريال يعني ملي يكونوا عندنا بزاف دي بلوريال او بلوريال شنو غنديروا اذا حنا كنعرفوا لا مارك دو بلوريال اما اس او بيان اكس سي سا لا مارك دو بلوريال دائما لو بلوريال اما اس او بيان اكس اذا مع هادو ديال لي مو كي تيرمين باغ او شنو غنديروا à la fin ou les mots qui se terminent par E, qu'est-ce qu'on va faire à la fin شنو غنديروا لهم في الاخر واش اس ولا اكس هنايا عندنا قاعده عندنا قاعده بالنسبه لي مو qui se terminent par o u font leur pluriel avec s à la fin prennent un s à la fin des trous on ajoute s des trous ولكن les mots qui se terminent par E اللي هي E, U شنو غيكون عندهم في pluriel on ajoute X on dit les regardez les c'est au pluriel donc on dit les milieux voilà هيا E U à la fin et on ajoute X هنايا عندنا des trous des c'est au pluriel trou se termine par ou donc on ajoute s هذه قاعده دونك الكلمات اي كلمه كتسالي او غنديروا اس على فا بلاتي ما نزربوش ماشي اي كلمه il y a des exceptions عندنا استثناءات فوالا بالنسبه لهذه عندنا استثناءات وبالنسبه ل عندنا استثناءات واخا اذا قلنا tous les mots qui se terminent par ou prennent un s à la fin prennent un S à la fin. Prennent un S à la fin. Tous les mots qui se terminent par E, U prennent un X à la fin. إذا غنرجعوا للأولية ou قلنا غادي تاخذ S à la fin au pluriel. Mais les exceptions, on a des exceptions. Voilà, on a des exceptions. Quelles sont les exceptions? On a 7 mots. 7 les mots. شنو هما؟ Des cailloux. On dit des cailloux. des cailloux avec X à la fin ما تاخذش لنا S شو هنايا قلنا أن الكلمة اللي كتسالي بأو غتاخذ S هنايا ما خداتش S خدات X درنا X هذه داخلة في الاستثناءات les exceptions on a des cailloux on a des choux avec X à la fin on a des genoux avec X à la fin on a des hiboux X à la fin on a des joujoux X à la fin on a des poux X à la fin on a des bijoux X à la fin les bijoux هما الخواتم voilà d'abord قلنا ان les mots qui se terminent par OU prennent S mais il y a des exceptions الاستثناءات إلا أي كلمة كتسالي بأو في البلوريال ديالها غتاخد اس الا 7 الكلمات sauf 7 mots on a des cailloux prennent X on a des choux prennent X on a des genoux prennent X on a des hiboux prennent X on a des joujoux aussi prennent X on a des poux avec X à la fin on a des bijoux X à la fin. دابا غندوزو الكلمات اللي كيساليو ب E. Donc tous les mots qui se terminent par E
prennent au pluriel X. غادي ياخذوا في البلوريال ديالهم X. إلا 3 ديال الكلمات 3 mots. On a des pneus avec S. Des pneus avec S. On a aussi des bleus avec S à la fin. On a des émeus avec S à la fin. Voilà. Donc, نعاود من الأول. عندنا les mots qui se terminent par ou à la fin. Et on a des mots qui se terminent par E à la fin. Avec E à la fin. On a les mots qui se terminent par ou et les mots qui se terminent par E. Et donc, le pluriel d'Yeled E prennent X. Il a 3 mots, sauf 3 mots. Tous les mots prennent un X à la fin. Sauf 3 mots. Des pneus. إذا pneus شنو غتكون عندها في الآخر؟ avec S. صافي avec S. لأن استثناء. On a des bleus. On a des bleus avec S à la fin. On a des émeus. Des émeus. Voilà, prennent S à la fin. Voilà. Et les mots qui se terminent par ou prennent quoi au pluriel? Au pluriel prennent quoi? Prennent un S. Prennent S. Sauf استثناء دابا حنا كنهضروا على الاستثناءات. هادو اللي غنكتب استثناءات. هنا عندنا 3 مو وهنا عندنا 7 مو استثناءات. عقلوا عليهم. اللي غادي تاخذ لينا اس اللي مع او اللي تاخذ اس عندنا 7 ديال الكلمات استثناء. واللي اللي غتاخذ لينا اكس او بلوريال عندنا 3 مو 3 د الكلمات. فوالا نمشيو لهاد اللي عندنا 7 كلهم كياخذوا اس على لا فان. الا 7 الكلمات شنو هما؟ on dit des cailloux des cailloux avec quoi؟ هنايا راه كيسالو كلهم كيسالو باس ولكن كايو استثناء غادي تاخذ اكس. le mot caillou prend x à la fin. On a des choux avec quoi? Avec x à la fin. Hein? Avec x à la fin. On a des genoux avec x à la fin. On a des hiboux aussi avec x à la fin. Il y a x à la fin. On a des joujoux avec x à la fin. Des poux avec x à la fin. Et on a des bijoux. Voilà. هادو هما 6 الاستثناءات. إذا 7 هنا عندنا 7. 1 2 3 4 5 6 et 7. بالنسبة للأ كلهم كياخدوا إكس sauf des pneus. Des bleus, le mot prend S. Donc 2. Des émeus avec S à la fin. Et voilà. هادو هما الاستثناءات اللي كاينين. إذا نمشيو حنايا لا لوسون. نمشيو للتمارين. عندنا جو complète par S ou bien X, la marque de pluriel. Qu'est-ce qu'on dit? On dit des coups. قلنا les coups, des coups se terminent par OU. Prend un S ou bien X à la fin. Il prend S. On met S à la fin. علاش؟ لأن tous les mots qui se terminent par OU prennent S à la fin. Tous les mots qui se terminent par OU prennent
S au pluriel. Prennent S au pluriel. Sauf des cailloux, des choux, des genoux, des hiboux, des joujoux, des poux, des bijoux. Et d'un avec S. Des jeux se terminent par quoi? Se terminent par EU. Donc خاص تكون عندها اس لان ماشي من الاستثناءات عندنا دي بنو وعندنا دي بلو وعندنا دي زيمو. اذا هذه برون اس دي كلو حتى هي ما كاينش من الاستثناءات ديال هنايا. اذا برون اس دي بيجو كاينه في الاستثناءات واخا كتسالي بأو ولكن كاينه في الاستثناءات. اذا سو تيرمين باغ اكس. دي فو ما كايناش في الاستثناءات اذا هي سو تيرمين باغ اس. دي بلو هاد الكلمه واخا كتسالي بأو ولكن سو تيرمين باغ اس avec s à la fin. Des yeux avec x à la fin. Des cheveux avec x à la fin. Des poux avec x واخا كتسالي بأو ولكن غنديرو x. علاش؟ لان كاينه في الاستثناءات parmi les 7 mots les cailloux, des choux, des genoux, des hiboux, des joujoux, des poux. Voilà, des poux se terminent par x. On a des pneus se terminent par s. Des pneus se terminent par s. On a des trous ما كاينش في الاستثناءات. Donc parmi les mots qui se terminent par s au pluriel. Des milieux avec x à la fin. Voilà. Alors on a des coups avec s, des jeux avec x, des clos avec s, des bijoux avec x, des fous avec s, des bleus avec s, des yeux avec x, des cheveux avec x, des poux se terminent par x, des pneus se terminent par s, des trous se terminent par s et des milieux avec x à la fin. نمشيو للتمرين الثاني. J'écris correctement les mots mis en parenthèse. يعني هنايا عندنا السي خاصنا نديرو هاد لو مو هذا او بلوريال. هاد لو مو هذا se termine par EU. Se termine par EU. إذا في البلوريال qu'est-ce qu'on va dire? On va dire des ses cheveux se termine par EU. حنا شنو قلنا على لي EU؟ قلنا ان EU se termine prennent x à la fin sauf pneu, bleu et me. هاد ثلاثه كيساليو باس. ملي نشوف هاد ثلاثه او بلوريال on met s à la fin. Mais les autres mots avec x. اذا cheveux ما كاينش parmi les 3 mots. ما كاينش في هاد ثلاثه. اذا on dit des cheveux avec x. Ces cheveux sont noirs. Les scientifiques observent les milieux. إذا حتى le milieu se termine par e. إذا ملي نقولوا les milieux واش x ولا s. إذا هو ما كاينش في هاد الاستثناءات parmi les mots qui se terminent par e et prennent un x à la fin. يعني هو من هذوك الكلمات اللي كيسالوا ب ولكن غياخذوا لينا x في البلوريال ديالهم. Donc on dit des milieux avec x la fin. Où vivent les hiboux? إذا les hiboux se terminent par ou. حنا قلنا les mots qui se terminent par ou. Les mots qui se terminent par ou prennent s au pluriel. Sauf caillou, chou, genou, hibou. Hibou prennent x à la fin. Hibou prennent x à la fin. Hibou avec x. Ces bijoux. Voilà. Bijoux aussi parmi les exceptions des mots qui se terminent par o mais prennent un x à la fin. Et donc on dit bijoux. On dit bijoux avec x la fin. Voilà, bijoux. C'est le dernier mot. On a les choux. On a des choux aussi se terminent